Hello and welcome to Kura. This is a show where we talk about three topics every 2 weeks, which we find interesting or which are being like the hot news of the town. So as a Kura Matsi, the first topic that we're going to talk about is the settlement issue or the Sukumbasi issue that's been going on in Kathmandu. So Himal Rai, have you been keeping note on this? I have read a couple of good pieces actually. While we talk about it, there's an article on Setapati, and there's an author on Setapati. He writes really good investigative pieces. Sudeep Shrestha. He also had a wonderful piece about the Tukucha Kholako background context कसरी के भनेर, because usually एकदम noise भइरा हुन्छ नि जहिले पनि केही इस्यु आयो सबजना यता न्युज हेरे उता न्युज हेरे कसैले के भनिदिन्छ कसैले मेयरले यो गरिदिनु भयो भन्छ नि. He has these nice pieces that come out after a few days with a comprehensive history of यस्तो यस्तो issue हो, these are the two sides भनेर. So he writes really nice balanced pieces. That's one thing I've read, and I think it's an interesting issue. What have you been getting on the issue अहिलेसम्म? मैले चाहिँ आई haven't been like spent like त्यति धेरै टाइम चाहिँ मैले दिनु पाएको छैन होइन. इट्स युजली बिन केसेस द्याट आइभ हर्ड लाइक हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा अलिअलि देखेको कि त टिकटकमा द पिपल हेभ सेन्ट मी होइन. अनि आइभ सिन अ फ्यु हेडलाइन्सहरू बट हेभन बिन एबल टु गो डिप इन्टु द इस्यु. तर मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि होइन इट्स जस्ट लाइक आउटसाइड अफ यु लाइक हुन्छ नि धेरै भित्र धेरै कति अलिकति नहेर्दाखेरि चाहिँ यु सी अ लट अफ दिस टिकटक्स होइन. अनि आई नो द्याट लाइक यो सेटलमेन्ट यो सुकुम्बासीहरू हटाउने त्यो प्रयास चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिन गोइङ अन फर अ लङ पिरियड अफ टाइम कि यो एकजनाले मात्र गर्नु खोजे होइन कि इट्स नट द फर्स्ट टाइम द्याट्स ह्यापनिङ. यो धेरैचोटि नै गर्नु खोजेको हो कि. अनि म पहिले स्कुल जाँदाखेरि पनि यो अलवेज रिमेम्बर यो यस्तो खालि चाहिँ भइरहेको थियो कि हटाउनु खोज्ने हुन्छ नि त्यो सेटलमेन्ट हटाउनु खोजेको इस्युजहरू चाहिँ पल्दैन भइरहेको थियो. तर अहिले आएर चाहिँ टिकटकमा यु सी दिस भिडियोज द्याट काइन्ड अफ पोर्ट्रे दिज क्यारेक्टर्स एज सुकुम्बासीहरू who are actually who have housing रे who have हुन्छ नि. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो भएको घरहरू चाहिँ रेन्टमा दिएर एन्ड दे जस्ट लाइक स्टेइङ एट त्यो हुन्छ नि सुकुम्बासी एरिया बिकज यु क्यान काइन्ड अफ इन द होप्स अफ लाइक यु नो बिन द ल्यान्ड ओनर सम डे. And if you kind of sit back and think about it, if the thing is true, I mean, I see people doing it, okay? Like, because the land prices in Kathmandu is wild, and obviously if you could, you know, somehow anyhow हुन्छ नि त्यो झगडा गरेर हुन्छ कि प्रोटेस्ट गरेर हुन्छ कि जे गरेर भए पनि इफ यु क्यान ह्याभ द्याट ल्यान्ड टु योर नेम देन आई सी द इन्ट्रेस्ट इन इट के. अब इट माइट बी ट्रु, इट माइट नट बी ट्रु, इट माइट बी कम्प्लिटली सोसियल मिडियाको हावा होइन. सो अभियसली आई डोन्ट टेक द्याट एज कन्क्रिट न्युज अर कन्क्रिट एभिडेन्स. तर इट जस्ट स्पार्क्स अ थट इन माई हेड के हुनु सक्ला कि भनेर. अनि like you said, as an economist, I always like thinking about incentives. I think here the incentives are big enough. Abthaliको 3 आना जग्गा भने it's more money than I'll possibly make my entire life. Exactly. होइन अनि that adds up, that really adds up. So I think it does create wrong incentives and it does bring in all sorts of things. So मैले देखेको overviewमा चाहिँ there's two things. First of all, what you're saying is definitely happening. That's the impression I get. त्यो भइराकै छ. But then there are people who are actually suffering पनि त्यो context पनि छ. And यसको लागि चाहिँ I have some personal context पनि. There are people living under difficult circumstances भनेर. At least it's अब it's a slightly old context होइन. किनभने यो सेटलमेन्ट्सहरू I went into Google Maps अनि Google Earth को historical imagery हेर्न मिल्छ नि. I got curious के when did this start भनेर. अनि Google Earth has historical satellite imagery going back up until 2006-2007. So Thapathaliko settlements in particular came up in 2007-2008 right? So this is post conflict resolution pretty much right? So the timing goes hand in hand with somewhat with people who were under difficult circumstances Baira and came in and all of that but the timing is also precariously around this period where there was a large scale politicization of everything across all parties. So the दुवै कुराले चाहिँ it suggests that there is both of those things going on एउटा चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ म सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टनरसिप इन एजुकेसन भनेर प्रोजेक्टै थियो अबाउट गोइङ एन्ड टिचिङ किड्स हु वर इन स्लम्स इन थापाथली. एन्ड एटलिस्ट ह्याभिङ इन्ट्रेक्टेड विथ सम पिपल देयर पर्सनली इस्युज नभएकै पनि होइन. देयर आर पिपल लिभिङ अन्डर डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस एक्सेस नभएको मान्छेहरू. सो
I think the issue is real. I don't think the issue is wrong. Of course, It's something you definitely have to screen for. तर अब दुईवटा कुरा हेर्ने भने चाहिँ त्यसपछि एउटा चाहिँ अहिलेसम्म धेरैचोटि म्यानेज गर्न ट्राई पनि गरेको छ अनि म्यानेजमेन्टमा युजली अड्केको रिजन के भन्दाखेरि लबिस्टहरूले चाहिँ फ्रम देयर साइड चाहिँ जहाँ हामी बसिरहेको छौँ त्यहीँकै लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर पुस गरेर आएको भनेर एउटा कुरा आएको छ होइन अनि अर्को चाहिँ अहिलेसम्म हटाएको छैन अल्टरनेटिभ्सहरू छैन आफ्नो ठाउँमा छ मान्छेहरूले एक्सेस पाए पनि छोडाएको छैन भन्ने कति मान्छेहरू त 15 वर्ष भइसक्यो 2007 भनेपछि कति मान्छेहरू त बिस्तारै ग्रो आउट भएर अरू अपर्च्युनिटिज खोजेर बेटर सर्कमस्टान्सेस पनि पुग्यो होला आई थिङ्क द फ्याक्ट द्याट देयर इज अ क्रिटिकल मास सेयिङ अलिकति झगडा गरे नि यहाँको जग्गा पाइन्छ कि भनेर पनि आई थिङ्क देयर इज एटलिस्ट सम पिपल हु आर रियली ट्राइङ टु पुस द्याट थ्रु दे माइट बी पोलिटिकली कनेक्टेड आई डोन्ट नो हाउ द्याट वर्क्स सो त्यो जग्गा पाइन्छ भन्ने आशले कोही मान्छेहरू चाहिँ अदरवाइज निस्किसक्यो भने मान्छे पनि बसिरह होला अनि जो मान्छे अब डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेसमा छ तिनीहरू त बसि नै रह होला सो त्यो आर्टिकलको अनि त्यसपछि द वे आई लुक एट इट आई थिङ्क देयर आर 3 ग्रुप्स अफ पिपल one group of people who are definitely not supposed to be there and are trying to extract benefits out of it. A second group who don't actually need to be a part of this, but considering the benefits are so much, in case workout bhayale bhane, they're tagging along. And there's a third group that's actually vulnerable. So addressing the problem is one thing, तर solution wise चाहिँ अब लगेर डोजरै लगेर चलाउनु पर्ने सर्कमस्टान्सेस आइसकेको चाहिँ छैन भनेर आर्टिकलले पनि क्ल्यारिफाई गर्छ त्यो प्रोसेस भइरहेको रहेछ कि ठ्याक्कै अब गएर डेटा कलेक्ट गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस देखाएर अब विल सेटल यु समवेयर तर अब इफ वी फाइन्ड समथिङ एल्सवेयर हामीले जफत गर्छौँ दिएको सम्पत्ति यताउति भनेर पुस गर्ने भन्ने डिरेक्सनमा गइसकेको रहेछ अनि सरप्राइजिङली बालेन शाह मेयर भइसकेपछि नै डकुमेन्ट साइन गरेर रहेछ भूमि आयोगसँग यो सेटलमेन्टतिर लाने भनेर So the fact that he's coming out and doing this, I think that is quite mistimed and misjudged मेरो विचारमा चाहिँ किनभने we've seen this from him. I think there were a lot of hopes and dreams on him. तर we've seen sort of this trend of just getting into action without thinking it through भन्ने त्यो प्याटर्न चाहिँ अलिकति पहिला नि देखा भएर धेरै इन्सिडेन्ट्समा आई थिङ्क दिस इज वान अफ दोज थिङ्स मलाई लाग्यो चाहिँ आई थिङ्क दाइ हजुरले कनेक्ट गर्नुभएको इट लाइक डेफिनेटली कनेक्ट्स द होल थिङ टु म अल्सो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि आई अल्सो रिमेम्बर लाइक आई मेड अ डकुमेन्ट्री विथ थापाथलीको people के and I actually like sat down with them and did like an interview and like I was with them for like a couple of days and obviously त्यो गाह्रो नभएको त होइन गाह्रो भएरै मान्छेहरू त्यहाँ सेटल भएको आई थिङ्क द सेटलमेन्ट स्टार्टेड फर लाइक गुड रिजन्स भन्दा नि आउट अफ नेसेसिटी ठाउँै नभएर बट देन लाइक यु कम्प्लिटली लाइक प्रपरली ड्रन लाइक वेयर इट इज हुन्छ नि आई थिङ्क पिपल डिड स्टार्ट एक्चुली मेकिङ मनी एन्ड दे कुड अफोर्ड लाइक अ हाउस समवेयर एल्स डु द्याट बट देन लाइक त्यो आश त हुन्छ नि त बिकज आई थिङ्क कोही न कोही लाइक देयर आर सम पिपल हु पुसिङ दिस एजेन्डास अनि त्यो आश बोकेर चाहिँ बसौँ न त पाइहाल्यो भने त पाइहाल्यो नि ब्रो सिधै छ त्यो पनि छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो स्कुलहरूमा हुन्छ नि स्कुलमा यस्तोमा त्यो भोक लाग्यो हुँदैन तर अगाडि बसेर कसैले चक्लेट मागिरहेको छ चक्लेट खानु मन पनि छैन पुगी पनि सक्यो मुड पनि हराइसक्यो तर दिइहाल्छ कि मैले झगडा गर्नुपर्ने होइन क्या यसले झगडा गरेर आएकै छ पाउने सुरुमा मैले पनि पाइहालेँ भने ठिकै छ के गर्ने हो र बस्ने त हो नि भन्ने खालको ऊ पनि सुरु हुन्छ नि I think that group is also there. Yeah. And then coming back to our mayor, त्यो अलिकति I think तपाईँले last time पनि mention गरेको थियो I think he is going from mayor and being like a diplomat but a politician but is going more of a movie character. Oh, this is something I think Shankar and Anil Kapoor have destroyed politicians in our part of the world for good. यो movie impact त भयानकै छ त्यो नायक फिल्म आएपछि the way people have started looking at how a politician should act, I think that is preposterous because everybody has that image of a perfect leader कि ल म नेता भए अब म गएर तोडफोड गर्छु नचाहिने कुरा यो गर्छु त्यो गर्छु तुरुन्तका तुरुन्तै I think that's the wrong precedent. Like watch a different movie, find a different thing to watch before you run for office. I think at this point Balin Shah has just become extremely good at making headlines. Exactly. Like we talked about last time, the whole movement becomes about that. It doesn't become about positive actions and all of that. Attempts nava, I genuinely think kati kuraharuma it was necessary. Jastै मलाई genuinely मन पर्यो how it was done. Again, we can question it, but मैले personally देखेको Kathmandu mall अगाडिको stalls and all of that को कुरा नि
देयर वाज बेयरली एनी ओपन स्पेस नि त्यो अगाडि पुरा त्यो भर्याङमा पनि स्टल्स छ यसमा पनि स्टल्स छ त्यहाँ पनि स्टल्स छ त्यो आफैले देखा हो होइन कन्सिडरिङ द्याट त्यसरी एक्जाजरेट गरेर स्ट्रक्चर्सहरू ओपन स्पेस जसरी किल भएको थियो डिड द्याट निड अ सोल्युसन यस आई थिङ्क द्याट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी आई थिङ्क त्यो एक्सन लिनै पर्ने थियो होइन तर वाज द्याट अप्रोच अर द्याट काइन्ड अफ सडन फिट अफ रेज द बेस्ट वे टु डु इट आइ एम नट स्योर आई डु गेट द पोइन्ट पब्लिकमा भएको कि त्यति नगरायो भए चाहिँ पोलिटिकल प्रेसर आउँछ यो आउँछ त्यो आउँछ गर्न मिल्दैन स्योर बट स्टिल अब इज द्याट द बेस्ट वे टु डु इट सो त्यो कुराहरूमा आई थिङ्क इट्स मोर मोडल्ड होइन तर यो मान्छेको आई थिङ्क वी बोथ अग्री द्याट हुन्छ नि अब उसले गर्नु खोजेको कामहरू चाहिँ मोस्ट अफ इट आर लाइक गुड तर द वे हि इज ट्राइङ टु डु इट इज नट द बेस्ट इज क्वेसनेबल इन्टेन्सन्स त आई थिङ्क इन्टेन्सन्स अनि त्यसपछि इस्युजहरू चाहिँ आई थिङ्क राम्रोसँग लाइक मलाई एकदम जेन्युनली प्रपर इस्यु लागेको चाहिँ त्यो पार्किङको केस थियो है अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भनेर नक्सा पास गर्यो पार्किङ छैन त्यसले गर्दा कति नै झन्झट हुन्छ नि काठमाडौँमा गाडी लिएर पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन यहाँ पनि पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन यत्रो बिल्डिङ छ बिल्डिङको माथि भयानक महँगो रेस्टुरेन्ट छ तल पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन बिकज पार्किङ लट बनाएको छ नगरपालिकालाई देखाउँदा हामीसँग एडुकेट पार्किङ छ भनेर देखाएको छ तर जाने बेला पार्किङ छैन आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड इस्यु It is. And since we're already on the issue and like I see a trend now here, he's like really focusing on the area space and like on authorized settlements. Okay. And मलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ हुन्छ नि एउटा पार्टमा के गरेको थियो भन्दाखेरि he removed all the roadside stalls के ए ओके roadside stalls सबै त्यो बिचारा सानो स्ट्रिट भेन्डर्सहरू हुन्छ नि अब तरकारी बेच्ने भयो पानीपुरी बेच्ने भयो होइन त्योहरू सबै नयाँ वानेश्वरको चाहिँ लाइन नै हुन्थ्यो क्या यस त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै जाम हुन्थ्यो होइन तर अब सुरुमा बट अल्सो इट्स अ ह्युज लाइभलीहुड टु लाइक अल अफ दोज पिपल नि त होइन एउटा सल्युसन नदिकन सिधै जस्ट टु रिमुभ देम एन्ड लाइक हुन्छ नि मेक इट लाइक एकदमै गाह्रो फर देम टु लाइक डु बिजनेस एनीवेयर इन काठमाडौँ इट डजन्ट मेक सेन्स के कि त एउटा सुरुमा चाहिँ एउटा डेजिग्नेटेड एरिया बनाएर अनि त्यहाँ गएन भने चाहिँ कारवाही गरेको अरू त्यो गरेको चाहिँ मेक सेन्स हुन्छ नि सुरुमा मान्छेहरूलाई निकाल एन्ड देन लाइक नाउ लुक फर प्लेसेस टु हुन्छ नि कहाँ चाहिँ स्टल्सहरू राख्नु मिल्छ द्याट चाहिँ आई डोन्ट गेट द्याट लाइक कस्तो दिस कस्तो त्यो अलिकति अनफर्चुनेट नभन्नु अलिकति पोर वर्किङ क्लास मान्छेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर मेक इन काठमाडौँ ट्राइङ टु मेक काठमाडौँ अ बेटर प्लेस खाले क्या लाइक हु इज इन द रिसिभिङ एन्ड हुन्छ नि पब्लिक कन्सल्टेसनबाट स्टार्ट गरायो बेटर हुन्थ्यो लाइक वाट्स द बेस्ट वे किनभने मलाई त के लाग्छ नि स्ट्रिट भेन्डर्स आर युजली धेरै सिटिजहरूमा दे आर द लाइफ अफ द सिटी इन अ वे होइन दे ब्रिङ क्यारेक्टर टु द सिटी द फुड यु फाइन्ड एट दिज प्लेसेस होइन स्योर रस आवर ट्राफिकमा चाहिँ अब यहाँ हिँड्ने ठाउँ छैन त्यहाँ लुगा थुपाएर राखेको छ द्याट्स नट गुड स्योर प्रब्लली लाइक लोकेसन र टाइमको केही कम्बिनेसन भयो भने धेरै कुरा रेगुलेट गर्न मिल्छ नि बाहिर बाहिर पनि फुड ट्रकहरू हुन्छ ठेलाहरू हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ नि त्यो कुन ठाउँमा कुन खालको बिजनेस रन गर्न पाइने कति स्पेस लिन पाइने अनि कुन टाइममा पाइने धेरै कुराहरू क्याटेगराइज गरेर अलिकति फिल्टर आउट गरायो भए चाहिँ त्यही हो अलिकति थट थ्रु भयो भए चाहिँ इट वुड आई थिङ्क द इनिसिएटिभ्स वर रियली गुड तर इट केम एट अ फिट अफ रेज कि ल हटाउने अब हटाउने खालेको त्यो द्याट मेड इट अ लिटल बिट सडन अलराइट ठिक छ नाउ लेट अस मुभ टु हाम्रो आजको दोस्रो कुरा या लेट्स मुभ अन टु द स्टोरी अफ द आवर भर्खर रिजल्ट्सहरू सबै आएको छ इलेक्सन्स यस इलेक्सन्सको रिजल्ट्स त आई थिङ्क एभ्रिबडी इज सिन वाट्स एक्ज्याक्टली ह्यापन होइन मलाई यो एउटा ह्युमन इन्ट्रेस्ट स्टोरी भेट्टाएँ मैले जुन मलाई एकदम गजब लाग्यो दार्चुलाको कथा थियो सो दार्चुलामा एकजना मान्छे केम फ्रम इन्डिया हिमाचलमा काम गर्ने मान्छे हिमाचलमा अर गुजरातमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ इलेक्सन्सको लागि घर आएर हि भोटेड and now he's going back to India. And the things that he's said, those statements really resonate a lot about how people are thinking through. So there's a story of hope and despair at the same time. Okay? So the way he said it is, आएर भोट गर्न जरुरी छ किनभने भोट गरेर नयाँ नेता ल्यायो भने के हुन्छ कि भन्ने आश छ त्यही भएर म भोट गर्न आएको तर अब भोट त गरियो अब काम पाउने के रोजगारीको केही अवसर सिर्जना हुने अवस्था छैन त्यही भएर म चाहिँ अब बरु भारत गयो भने 200-400 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ दिनमा म चाहिँ अब जान्छु भनेर भनेको छ कि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु मी सो हि रियलाइजेस द्याट हि हेज टु भोट एन्ड हि हेज टु कम एन्ड मेक एन एफर्ट बट देन हि अल्सो नोज द्याट इमिडिएटली आइ एम नट गोना सी आउटकम्स अर दिस इज नट गोना कम ब्याक टु मी सो आई हेभ टु फाइन्ड अदर अप्सन्स भनेर विच वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ टु मी
Yeah, I mean, it's कस्तो bitter sweet to see के. Like I है always feel like Nepali people are like सबभन्दा hopeful मान्छेहरू हुन्छ नि. They always like get through hardest time. जतिसुकै गाह्रो भयो भने पनि they just like ठिकै छ खाले हुन्छ नि. They always like find ways to work around things. जतिसुकै there's never like a letdown, a complete feel like हुन्छ नि giving up on त्यही त. things के. There's always moving forward. But then obviously like कस्तो it's also sad to see that हुन्छ नि अब तर एट वाट पोइन्ट डज द होप फेल भन्ने पनि कहिले काहीँ कुरा आउँछ क्या त्यो आस एउटासम्म राखिराख्यो यु अलवेज सी द सेम पिपल कमिङ अप इन पावर मलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर इलेक्सनमा चाहिँ आई ह्याड अ लट अफ होप्स होइन जुन चाहिँ चेन्जेसहरू भएको पनि छ होइन वी सिन अ लट अफ न्यू फेसेस कमिङ इन टु द पार्लिमेन्ट होइन सो वी हेभ अलिअलि नयाँ मान्छेहरू विच इज रियली नाइस बट देन अभियसली टपमा चाहिँ इट्स still the same story के so तर I think people are to an extent seeing through the bullshit भनेर नि देखा जस्तो लाग्यो इलेक्सनमा चाहिँ for instance there's this piece that we're going to put in the description about decline कसको भएको छ भनेर मेनली चाहिँ अहिले डिक्लाइन हामीले लार्जेस्ट डिक्लाइन देखेको एउटा माओइस्टहरूको डिक्लाइन देखाएको छौँ हामीले अर्को यो मधेसको एजेन्डालाई लिएर लास्ट 15 इयर्सदेखि इलेक्सन जितेर मन्त्री भइरहेको मान्छेहरूको डिक्लाइन देखाएको छौँ हामीले स्पेसली टु पिपल हु वर सोर्ट अफ द फेसेस अफ द मुभमेन्ट फर द लङ्गेस्ट टाइम विजय गच्छेदार उपेन्द्र यादव दे लस्ट टु भेरी नर्मल क्यान्डिडेट्स सो टु स्पिक होइन नयाँ क्यान्डिडेट्स नर्मल क्यान्डिडेट्स एन्ड द्याट डज से द्याट मान्छेहरूलाई त्यो रिजनलिजमको इस्यु उठाएर आइडेन्टिटीको इस्यु उठाएर पिपल केयर्ड अबाउट द्याट बट देन ओभर टाइम आई थिङ्क दे अल्सो स थ्रु द बुलसिट एन्ड सेट यसरी त हुँदैन यिनीहरूले गर्ने चाहिँ केही होइन रहेछ आफ्नोलाई गरेर रहेछन् अब हामीलाई चाहिने कुराहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ दिस इज नो लङ्गर गोइङ टु वर्क भन्ने एउटा ट्रेन्ड पनि देखिएको छ स्पेसली अब तर इन्ट्रोस्पेक्ट गरेको छ कि छैन जो मान्छेहरूले हारेको छ त्यो चाहिँ इट्स अ बिग क्वेसन आई थिङ्क इन द सेम आर्टिकल माओइस्ट ह्याड अ मिटिङ टु इन्ट्रोस्पेक्ट के भयो भनेर आई डो नट सी अ स्टेटमेन्ट द्याट सेज हामीले केही गल्ती गरेर यस्तो भयो कि भन्ने छैन होइन द लिडर स्टिल सेज इनफ्याक्ट वान अफ द टप लिडर्स हेज सेड यो यसमा विदेशी इन्टरभेन्सन भयो पम्फा भुषाल हो लस्ट ललितपुरमा टु क्यान्डिडेट फ्रम स्वतन्त्र पार्टी तोसिमा कार्की सी वाज लाइक कहीँबाट नआएको मान्छेले कसरी जित्छ यहाँ सहयोग भएन यो भएन जहिले पनि त्यो एक्सटर्नल इस्युजहरू कोट्टाइरहेको छन् होइन हामीलाई गठबन्धनले सहयोग गरेन हामीलाई त्यो भोट आएन भनेर बट देन इन्ट्रोस्पेक्ट पनि गर न यार थोरै मैले के गरेँ मैले गरेको काम चित्त नबुझा हो कि मान्छेले भनेर आई थिङ्क द्याट्स मिसिङ एन्ड इफ द्याट किप्स ह्यापनिङ आई थिङ्क पिपल विल स्टार्ट पुसिङ पिपल आउट त्यो इन्ट्रोस्पेक्ट नगरेर चाहिँ अहिले पनि देखिरहेको छ देयर इज नो इन्ट्रोस्पेक्सन नन एट अल क्या या एक्ज्याक्टली तर अब नाउ वी क्यान एटलिस्ट सी लाइक यो जातीय बेसिसमा पोलिटिक्सबाट चाहिँ अलिकति देयर्स लाइक पिपल लाइक कमिङ अप अफ द्याट एन्ड लाइक नाउ गोइङ इन्टु एक्चुअल लाइक इस्युज बट देन आई नेभर गट दिस गठबन्धनको कुरा के लाइक दिस इज कस्तो मलाई जहिले पनि यो गठबन्धन भन्ने कुरा नै बट अभियसली आई काइन्ड अफ सी हुन्छ नि बिकज नेपाल डजन्ट रियली हेभ अ टु पार्टी सिस्टम के अनि लाइक यु निड अ मेजोरिटी टु फर्म अ गभर्मेन्ट हुन्छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क लाइक नेपालको जहिले पनि इलेक्सन्स आर अलवेज लाइक हुन्छ नि यु एटलिस्ट निड त्यो त्यही तिनवटा पार्टी छ ठुलो पार्टीहरू एन्ड यु एटलिस्ट निड लाइक कहिले यता कहिले यो दुईजना मिलेर कहिले यो दुईजना मिलेर एन्ड आई थिङ्क नाउ वी आर अगेन लाइक सिइङ न्युज द्याट माओइस्ट आर ओपन टु गोइङ अलङ विथ एनीबडी बिकज अब कङ्ग्रेससँग अगाडि बढ्न मिल्छ मिल्दैन दे आर नट स्योर आई थिङ्क टु पार्टी सिस्टममा गइसक्ने त्यो जाने ट्रेन्डतिर निस्किसकेको थियो आफ्टर द लास्ट इलेक्सन जब कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो कोअलिसन वाज मर्ज टुगेदर अनि अब तर त्यो टु पार्टी सिस्टममा जानलाई बाहिर मात्र मर्ज भएर पुग्दैन पार्टीभित्रको इन्टरनल डेमोक्रेसी पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन कङ्ग्रेसमा गफ चाहिँ गराएको छन् वेयर ट्राइङ टु मेक द्याट ह्यापन भनेर आइम नट स्योर हाउ फार द्याट विल गो बट देन द्याट्स बिन गगन थापाज प्लेटफर्म सो फार कि इन्टरनल डेमोक्रेसी हुनपर्छ भनेर अब नयाँ क्यान्डिडेट्सहरू उठ्न मिलोस् अनि त्यसपछि लोकल कन्स्टिट्युएन्सिजहरूमा कोही राम्रो क्यान्डिडेट छ भने त्यो मान्छे चाहिँ if they want to come up within the Congress party, they should be able to come up as a candidate for our party instead of going out. Bandra, that's what he said. Yeah, definitely. He himself is trying to be the president, like the president of the Congress party. And so, Sansadiya dalko neta, slightly different from the president of the party. So त्यो अब त्यो एउटै पनि हुनसक्छ बट अहिलेसम्म चाहिँ त्यो संसदीय दलको नेता so that's the leader of
त्यो पार्लियामेन्टमा भएको स्कोपभित्र पर्छ सो पार्टी अध्यक्ष अर्कै हुने खालको पनि हुनसक्छ द्याट अरेन्जमेन्ट सो द्याट्स वान डिरेक्सन अनि अब यता अर्को साइडमा चाहिँ इट्स लाइक we're not seeing new faces, we're not seeing any challengers, so who are you putting forward भन्दाखेरि you're not seeing fresh faces. I think त्यसले गर्दा पनि they lost some votes. KP Oli seems to be extremely popular despite of all this. ओली बा नेपाली हो नि होइन अनि प्रचण्डको केसमा चाहिँ I think people have lost interest to a large extent. Yeah, प्रचण्ड द होल पार्टी इट्सेल्फ भनौँ न होइन तर I feel like प्रचण्ड इज द स्मार्ट म्यान हुन्छ नि like since we've had democracy like 2008 देखि अहिलेसम्म like I've never like हुन्छ नि he's never actually gone completely out of power okay he's always been there हुन्छ नि either like this way or the other he's always been one of those like एकदम crucial decision makers खाली हुन्छ नि he's always had that hand in politics भनौँ न complete power नभए पनि he's never not been in power okay and politician wise say I think हाम्रो politicians are the most seasoned politicians anywhere man like they're just like the best deal makers हुन्छ नि behind doors अनि म चाहिँ त्यो न्युज अझै सुन्दाखेरि त I was just like not again खाले हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ माओइस्टहरूको न्युज they're like open to doing like basically a deal हुन्छ नि and they go अब अहिले most likely चाहिँ well दाहाल र देउबाको like हुन्छ नि half जस्तै they had like a gentleman's deal भनेर कुराहरू आइरहेछ It's ridiculous. What do you think about that Dai? The fact that you've lost overwhelmingly in the election, I think that speaks volumes. You're the third largest party, you're not even the second largest party, you know? So I don't think even moral grounds even on moral grounds considering that you've lost faith among such a large section of the population, I think that's a sign that people don't want you to lead them to a certain extent. We'll see how that comes together, but I think that's a sign for everybody to a certain extent. The fact that naya candidates are यसरी आइरहेको हिसाबले I think it's a good sign for all the old people to say, okay, we got things to this point. Let's recognize what we've achieved so far and let's move on and do other things. I think that's what's necessary. But I doubt that that's going to happen. But next few weeks, थाहा हुन्छ होला यसको outcomes पनि. तर I'm not hopeful about them. I'm hopeful about what the second tier in the party is going to try and do. Some cases, in general with the old leadership, I don't think they're introspecting. The news पढेर मैले भने नि हामी किन हार्यौँ भन्दाखेरि हामीले केही गडबड गरेका छौँ, हामीले केही गल्ती गरेका छौँ, हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्ने बेला भयो भन्नु छोडेर हामीले यसले सहयोग गरेन, यहाँ धाँधली भयो, यस्तो भयो, त्यस्तो भयो. So you're basically not looking at what you can fix, which means you won't end up like, if you don't address what the problem is, you're never going to fix it. But again, we're now looking at the trends of the party, the trends of the popular searches. So we're talking about how हाम्रो प्रचण्डको चाहिँ trends are like looking down. But then in the far west, Deuba has been popular like always. Yeah. Whereas in the central region, like Robbie Ramechhane is completely shining. Yeah. So just for context, so this is हाम्रो तेस्रो कुरा. So we stumbled into trends, Google search trends. And the source of this is the recommendation that we're going to make for today. So Google search volumes, they monitor search volume for different terms and they put out what are the most popular searches across different regions. And this way we can also see the trend in these search volumes. So कसरी shift भएको छ भनेर. And then since elections bhairate, we decided that let's look at some trends that are relevant. So that's the tesro kura that we're going to talk about. So basically, if we look at चारजना leaders हेरौँ न, ओली, प्रचण्ड, देउबा, three biggest leaders of the three biggest political parties, and अहिलेको emerging party leader Robbie Ramechhane. Something that comes about is KP Oli is surprisingly popular consistently throughout the last 9 months or so. Throughout the last 3 months or so. The last 3 months, KP Oli's popularity has been very stable. It's been above the other leaders pretty much consistently. Prachanda's popularity has been extremely low across the whole country. Sherbahadur Deuba is extremely popular in Google searches in the far west. Everywhere else, he is not present. यो अब अनि गुगल सर्चको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले पनि त्यो डेभलपमेन्ट रिजन्सको एस्पेक्टमा छ, फार वेस्टर्न
मिडवेस्टर्न भनेर. सो द्याट्स द लेभल वी हेभ डेटा. स्टेट लेभल डेटा छैन. सो द्याट्स द ओन्ली थिङ वी क्यान कन्क्लुड. रवि लामिछानेको चाहिँ अहिलेको गण्डकी प्रदेश जुन पर्छ अर पहिलाको वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन त्यहाँनिर चाहिँ हिज इन्ट्रेस्ट इज द हाइएस्ट. एन्ड द्याट इज एक्सट्रिमली इन्ट्रेस्टिङ. अनि फार वेस्टमा रवि लामिछाने इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन टर्म्स अफ पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट. आई थिङ्क दिस स्पिक्स टु हामीले इलेक्सनमा देखेको रिजल्ट्स पनि हेऱ्यो भने अलिकति सेम्बलेन्स चाहिँ छ. वेयर फार वेस्टमा शेरबहादुर देवाको स्ट्रेन्थ एन्ड विनिङ इलेक्सन्स इज स्टिल भिजिबल. केपी ओली हेज कम आउट भेरी स्ट्रङ. रेस्ट अफ द कन्ट्री सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी. अनि त्यसपछि बिग सिटिज भएको रिजन्समा चाहिँ रवि लामिछानेको पपुलारिटी इज सर्जिङ. सो द्याट डज म्याच अप विथ वाट वेयर सिइङ इलेक्सन्समा पनि. मलाई यो हेरेर चाहिँ मलाई वाइल्ड इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो क्या. एन्ड दिस इज लाइक अ पर्फेक्ट टुल टु लाइक जस्ट सी वाट पिपल आर थिङ्किङ अनि लाइक कहाँ चाहिँ सेचुरेसन भइरहेछ भनेर क्या. अनि लाइक रवि लामिछानेको लाइक इफ यु सी द ट्रेन्ड इट्स लाइक बाई अ लट क्या. अलिकति पनि होइन क्या. लाइक बाई अ लट. So the इलेक्सनको टाइममा चाहिँ his spike was huge. It was like 3-4 times more than anybody else. त्यही त. अनि फन फ्याक्ट केपी ओलीको सबभन्दा पपुलर सर्चेस आर हिज एज एन्ड हिज वाइफ. So that's what people are curious about. I think overall if you just want to like हुन्छ नि I mean people look for things that are interesting होइन. मलाई overall if you had to look at 3 people होइन, देउबा, ओली, प्रचण्ड. ओली बा is interesting क्या. ओली बा is just fun to look at क्या. Even though I have like हुन्छ नि no like irrelevant like support त्यस्तो कसैलाई नभए पनि it's just fun to watch ओली बा speak हुन्छ नि. It's just fun to watch his interviews. It's just fun to watch like हुन्छ नि. He's just a funny man भनौँ न. I find that very annoying, but that's besides the point. Because मलाई चाहिँ त्यो you shouldn't take these things very lightly. You should be a little more sensitive in the public space about what you see as exactly. Which he ignores completely. Obviously he does. And I think like that's what makes him popular. Why? I think so too. I think त्यसले गर्दाखेरि नै that's what makes him popular हुन्छ नि. Like people like being entertained हुन्छ नि. I feel like one of the reasons Donald Trump was so famous is because he just gave like bobal speeches हुन्छ नि. At least like haters र likers both like like मन पराउने मान्छेलाई पनि नमन पराउने मान्छेलाई नि कसलाई ट्रिगर गर्ने र कसलाई एकदम टच गर्ने कुराहरू चाहिँ उसले दिन्थ्यो क्या. अब you see look at Biden's speech is boring man. Like he's boring as fuck bro. Yeah, but is that where you should be looking for entertainment? I find that disturbing. Obviously politics is not where you should be looking at के भन्छ entertainment होइन. This comes back to बालिनको point के हुन्छ नि where he's making headlines हुन्छ नि. मलाई चाहिँ politics should be a job like हुन्छ नि you do what you do best हुन्छ नि. You make policies, you pass bills होइन. तर like in a democracy like it has become a popularity contest. Like it or not, it is a popularity contest. Okay? And for you to win an election, you have to be popular. And how do you be popular? Either you need like a huge marketing team behind you, you know, who knows That's completely how to do like a marketing stuff. Like in an idealistic world, it makes proper sense. तिमीले काम गर अनि त्यो कामको विचारमा people will like know भनेर होइन. तर not everybody has the resources to dig and like know exactly तिमीले के काम गर्यो क्या. That's true. Because अहिले हेऱ्यो भने you might or might not like Ravi Lamithane, but then I think there are other candidates that are more that are less complicated than him. He's had a lot of controversy and his approach towards journalism. There's a lot of questions about it. And I personally also don't find that brand of journalism very appropriate. But I think there were a lot of good candidates that came out. Malai Shishir Khanal, for example, Teach for Nepal, but I think he's made a meaningful impact in the education pace in Nepal. And that's more. I definitely like to see more of what he has to offer. The ekdam ramro position ma he's come about. But I don't think he would have had the same platform without somebody in the leadership who was connecting that well with the public. I think it definitely helps. So even if you naya usko emergence company, I think the brand of going out and yelling at people actually got them there. So yeah, I think I agree that's necessary. But surprisingly, so another trend, त्यो त politicians को trend भयो. अर्को trend चाहिँ what are people looking for र मान्छेहरूको hopes and dreams कुरा हेर्दाखेरि there's this other trend where we looked for 3 things. So मान्छेलाई job चाहियो
जब खोजिरहेछन् कि मान्छेले के खोजिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ बाई फार 3टा टर्म्स कम्पेयर गरेर मान्छेहरूको डिभी भिजा यो युएसको डिभी भर्ने अनि जब खोज्ने अनि भिजाको लागि प्रोसेस खोज्ने सर्च भल्युम्स हेऱ्यो भने चाहिँ सर्चिङ फर जब्स इज एक्सट्रिमली अनपपुलर इफ यु कम्पेयर इट विथ लुकिङ फर भिजा एप्लिकेसन्सको अपर्च्युनिटिज एन्ड प्रोसेसेस which does say something about what people want. Do people really want to stay and work? Do people look for jobs or job opportunities, or do people look for a way out? And I think that's also a little bit scary. मलाई यस्तो यो ट्रेन्ड हेरेर चाहिँ मलाई लाइक सबभन्दा चित्त दुखेको हो त आई मिन लाइक मोर देन द पोलिटिक्सको ट्रेन्ड भन्दाखेरि पनि यो ट्रेन्ड हेरेर क्या बिकज आई फिल लाइक देयर इज ओन्ली आई मिन लाइक अभियसली पोलिसिज एन्ड पिपल हु इन पावर मेक अ ह्युज डिफरेन्स होइन बट लाइक ग्राउन्ड लेभलमा के भइरहेछ मान्छेहरूले वाट आर दे सिकिङ आउट फर हुन्छ नि आर दे लुकिङ फर जब्स आर दे लाइक लुकिङ टु स्टार्ट न्यू बिजनेस आर दे लाइक वाट आर दे लुकिङ फर इज द मेन थिङ हुन्छ नि अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ यु सी अ क्लियर इन्डिकेसन द्याट majority of the people are looking to go abroad. And this is I get that this data is not representative of the whole population, but then for a certain population this speaks volumes, and that population is technologically literate, relatively young, and त्यसपछि people who are using the internet to find information, so curious people, young people, people with certain level of access. So maybe representative people, maybe exactly the kind of people we need in the country right now. Not exactly भन्दा पनि it's an important group if nothing else हैन unimportant चाहिँ भन्न मिल्दैन representative नहोला तर unimportant चाहिँ हैन important group चाहिँ हो नै जस्तो लाग्छ मलाई that's that there's nothing much that you can do about it. I think this is a trend to watch. I think I'll keep this on my the update list and see when this flips. I think that'll be something when it actually flips, हैन अर्को चाहिँ वर्ल्ड कपको इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई सो we've seen a lot of rambling about वर्ल्ड कप अनि त्यसपछि नहेर्ने प्रोटेस्ट and all of that. 7 out of 10 searches in the last month in Nepal are to find links to watch the World Cup one way or the other. So there is that disconnect. It's one thing to say that you want to boycott and this is not what you want, but then you think of that, there's the 7 out of 10 popular search terms, the top 10 ma 7 out of the 10 most popular search terms, it's about World Cup ko lai herne links. I might like you say ekdamai unfiltered thought ho हैन त this was another like counter argument that I was listening, I was म सुनिरहेको थिएँ हैन it was like how do you judge a country by its morale to host a World Cup or not खाली के हुन्छ नि like obviously host a World Cup or like anybody हुन्छ नि अनि this was a huge argument being हुन्छ नि human rights activists they're talking about Qatar and obviously like it's devastating like the labor हुन्छ नि the whole issue about immigrant laborers and everything is just like devastating. But like कुन चाहिँ country has like a completely clear history about like non-violence and like non-discrimination and like अनि त्यो एकजना इन्टरभ्यूले त्यही सोध्दै थियो क्या like so which country so US मा चाहिँ there's no like racism, there's no like people being killed, there's no like problems like UK मा do they not have a history of like immense like racism and like killing people and all of those like so which country do you think is morally acceptable to host the World Cup भन्ने सोध्दै थियो क्या. And then it was just like, it got me thinking. It might not be the right who, obviously we should focus on it brings away from like the labor issues, but then like it just got me thinking. I think that's a good question, but I think it masks a lot of things. For instance, of course, most of the West has a very violent history. Your discrimination ko, colonialism ko, context हेऱ्यो भने त प्रब्लम्स जहाँ पनि निस्किन्छ नि छ पनि. I think it's not that, it's more about how they're allowed to get away with it हैन. So अहिले कटारको केसमा चाहिँ that was always their plan, the way they approached it and the way they did it, that was how they were always going to do it, and they treated people as dispensable assets, and that's how they approached it, and they were allowed to get away with it. I think that's the more important issue here. And I thought like मलाई चाहिँ सबभन्दा सरप्राइजिङ के लाग्यो भन्दाखेरि
I felt like they thought they could get away with it. Yeah. They thought And they did get away with it. Like, if you look at it now, they did get away with it. It's not like they were old. They were held answerable to all of those things. I know. I think like once it's just football. I'm living in London right now, and people are just crazy. Like nobody really cares where it's even happening. हुन्छ नि like त्यो कतारमा भइरहेछ भनेर अगाडि देखाउँछ. Obviously there's logos everywhere, but people are watching the match. Yeah. हुन्छ नि so regardless, I don't think like when they're watching the match and half of them are drunk, like people don't really care where the match is happening. Yeah? They're just having fun at the game. People are cheering that like Asian teams are doing well. When people are cheering that their home countries are winning, that will always be. Okay? Oh, I don't think you can take away from the sport. I think that's the biggest issue here. Ki for a sport that is such a unifying factor for the world, and that has been such a unifying factor for the world for the longest time, using it to these means, I think that's where people are finding it the most problematic. I guess the timing of it and everything, we talked about it last time, so I don't think we need to discuss this all over again. But then the whole point is, sure, it's a bad thing, and that had to be dealt with when it was still a good time to talk about it. So 12 years later, after everything has happened, just demonizing who's playing and who's enjoying the game, I think that's also not entirely. Yeah. Entirely. But fair. I think like after the World Cup, maybe people will again like start raising issues about like what are the key ones. So I think as long as the World Cup is going on, as long as the ball is being kicked, I think people are just going to enjoy it. Yeah. To wrap up on a slightly positive note, slightly negative, slightly positive, because we're talking about entertainment and sources of entertainment. I know. Usually questions also about the Nepali creative industry, movie, music. Why don't people like it? Or why don't people give it the same kind of attention? Bandra. So what I saw was Google Trends search. So let's just compare it with the Indian music and film industry. It looks like people are more inclined to look for Nepali music. So the interest in Nepali music is about 33% higher than the interest in Hindi music. So there it's a positive. So looks like I genuinely think we make good music in our country. And I think it's getting the attention it deserves. Movies go case, that is not the case. Hindi movies get almost twice the interest that Nepali movies do. And I think there are reasons for that. The fact that music interest is quite nice and it's growing, I think that's a good sign. I have a random theory about this. We might be going over time, Tara. I have a random theory about this. I feel like Nepali movies who haven't really, except a few directors, haven't really taken that to alikati step. Because like you need a lot of backing to make a movie, and everybody has different agendas, and usually your backing is still like traditionally film industry but and they still follow the same script. You have openly access to like these amazing Netflix like very very thought-provoking movies and like the Netflix cinema, like Netflix movies, like Indian movies but that are on Netflix, and they don't have to like kind of go through the same censorship. Like I feel like those movies just hit me different, अनि त्यसपछि चाहिँ whereas music चाहिँ there is no like fixed label हुन्छ नि त्यस्तो त्यो label भन्ने कुराहरू अझ पनि नेपालमा त्यस्तो छैन. And these are individual artists who are like literally starting from SoundCloud or something like that हुन्छ नि, or YouTube हुन्छ नि, and these are very त्यसरी आएको कुराहरू के. And I feel like acoustic singer-songwriter is one of the most popular genres in Nepal. So these are music that मान्छेहरूले acoustic अब सजनाज वैद्य त्यस खाले हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ वाइल्ड पपुलर. अनि यस खाले मान्छेहरू यस्तो खाले म्युजिकहरू चाहिँ people just make at the basement like it's not like made by with like हुन्छ नि सबैजनालाई खुसी गर्नुपर्ने. Whereas when you're making a movie you have to like make all the investors happy, add दिने मान्छेहरू happy, and then you've got like the same producers, the same directors, and you're not taking any risk हुन्छ नि. That's whereas true. Barriers to entry comes a music ma, so good artists have it easy coming out. Not completely easy, but then relatively easy coming out and putting out content. Movies ma I think. Yeah.
I think it'll be a while before we actually see. Like, I like reading some screenplays. I know if I really like a movie or something, I'll actually look at the screenplay of it. For Nepali movies to get to that stage where screenplays are sought after and all of that, I think we have some way to go until that kind of interest is developed for sure. All right, then let's wrap up this episode then. Okay. I think you've got a recommendation for this week. Yeah, so the recommendation's also the source of the third thing that we talked about, Google search trends. But how can we get insights on what people are thinking, what people are doing? So this is a book called Everybody Lies. It's written by an economist, Seth Stephens, Davidowitz, an economist, and he started looking at Google search trends in the US and how that linked to political outcomes and social outcomes that people didn't really expect. And it gives a very good insight at what it can do. On this, but you will put the link for the book as well as the Google Trends Go page, and it's a fun place to play with and look at different trends and look at what's going on. Yep. So everything that we talked about today and all the links to all the articles that we referred to today will be in the links down below. So please check out the description if you want further reading material or if you want further watching material, whatever we put down. And thank you so much for watching and stay tuned. Please like, share and subscribe. Like, we're just starting out with this series. So like, share with your friends if you like it, and we will catch you in the next episode. Bye-bye. Bye.